Vous avez choisi la 91.0 MHz, la radio Jean MTFM émettant à partir des Kankomba TZF ici. Alors, nous sommes dans cette émission qui dit la vérité. Nous allons bien vouloir vous servir pour que cette émission soit vraiment en Swahili afin qu'elle puisse bien vous atteindre, chers auditeurs, partout où vous vous retrouvez. Je suis Mathias Makolovera, je suis avec moi ici. Mes invités du côté gauche, je l'ai pasteur David Mouigirois de l'église primitive originale. Il est là, il défend du côté de la polygamie parce qu'on vous a dit que le thème est intitulé la polygamie est-elle biblique? Est-elle autorisée dans la vie chrétienne? Ni kusema kama mtu kuoa wanawake wengi inaruhusiwa katika maisha ya Kikristo? Je, kuoa wanawake wengi iko katika Biblia? Na ndio maana tutaendelea kuzungumza pamoja na waivite wangu ambao weko hapa. Upande wa pili nimeona ni Dewilo Kalubu la Simba ambaye yuko pale kwa sababu ya kwenda kutuweka en ligne. Sasa na tunataka kuanza kabisa kipindi chetu kwa siku za leo ili tupate kuzungumzia. Unajua siku ya posho tulikuwa tukizungumzia katika kipindi hiki maneno kama haya, na watu wote walikuwa wanapenda sana kusikia mwisho wa hiki kipindi kitaishia wapi. Ndiyo. Na ndio maana leo tunakuja c'est pour conclure. Ni kusema nitawaomba kila mtu akuje na maide ya conclusion, sababu semaine iko nakuya mercredi tutakuwa tunazungumzia hapa neno lingine kusema ya kwamba je, ni nani atakayeokoa ulimwengu kabisa kati ya Yesu, Muhammad, William Branham na Simon Kimbangu, sababu tunaona madeba inakuwa mingi. Kumbe mtatuonesha hiyo siku. Basi acha nianze problematic. Mwenye maneno ni wewe Pastor David. Wewe njoko mwenye maneno yako, sababu wewe haungelikuwa na babibi ine atungelikuwa leo muideba. Ilifikia je mtumishi wa Mungu kama vile wewe pastor? Nakumbusha kwamba kanisa yako inapatikana pale Kukonader kupita Kichanga pale yule kidogo, na una Wakristo wengi sana ambao ushaingiza katika ideology yako, na wewe ni mchungaji, una wabibi wa ine ambao niliwaona peke yangu na weko pale. Itafikia namna gani? Siku ile ulienda kujitetea, lakini leo utawaambia wasikilizaji nini? Kwa sababu tuanzie pale. Uko na dakika 4. Asante sana. Tunasema kwanza shalom kwa wasikilizaji wote na watazamaji wa hiki kipindi ambacho ndugu Mathias Makolovera aliweza kuandaa kwa ajili yenu ili mjue ukweli. Kwanza acha nipate hii nafasi ya kuambia wasikilizaji wangu ya kwamba hakuna mjadala. Mjadala umeshaisha kabisa, kwa sababu maandiko matakatifu yanathibitisha 100% ya kwamba watumishi halisi wa Mungu, manabii, wainjilisti, mitume wote walikuwa na zaidi ya mke mmoja. Kama mimi hapa bwana David. Mimi sitaongea kama mimi kwa sababu hiyo sio ideology yangu, lakini ni hivi asema Bwana. Ndiyo mafundisho ya mitume na manabii. Mimi nitachukua moja kwa moja maandiko ambayo inathibitisha ya kwamba sio mawazo yangu na sio maoni yangu, ila ni hivi asema Bwana. Ndani ya kitabu cha Samueli wa pili sura yake ya 12 kuanzia mstari wa 7, hapa tutasikia hivi asema Bwana. Na Mungu huyu ambaye habadilike, hajabadilika hadi leo. Yeye ndiye alimwambia Daudi, mimi nimekupa wake wengi, na wangelikuwa wachache ningelikuongezea. Manake ni Mungu ndiye anapatia watumishi wake wanawake wengi, sio mwanadamu. Andiko iko hapa, nitasoma kwa Kifaransa na kisha nitatafsiri ndani ya hizo dakika zangu kwa niaba ya kufunga mjadala leo, kuonesha kwamba hakuna mjadala, kwamba ukweli ni kwamba mwanaume anaitwa mwanaume ana ruksa ya kuwa na zaidi ya mke mmoja. Andiko inasema hivi. Mstari wa 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Hapa Mungu iko na mwambia Daudi, mimi nimeweka wake wengi ndani ya kifua chako, na hao wanawake wangelikuwa wachache ningaliongezea tena. Andiko inasema hapa mstari wa 9,
pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué. Elohim iko namwambia mtumishi wake Daudi aseme, kwa nini ulifanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, ukazaraulisha neno la Mungu na ukamzaraulisha Mungu mwenyewe kwa kumchukua mke wa ndugu yako, ukamchukua mke wa askari yako, generali wako ambaye aliitwa Uria, na ukamfanya kuwa mke wako. Ndo Mungu iko na mlaumu, anamwambia, mimi nimekupa wanawake wengi, ungeliona kwamba ni wachache ningelikuongezea tena. Sasa je, Mungu angemuongezea dhambi? Kitu ambacho Mungu iko na hukumu hapa ni dhambi aliyoifanya kwa kumchukua mke wa solda wake. Lakini alipokuwa na wanawake wengi, Mungu hajawahi kumshutumu. Mungu anamwambia, wale wanawake niliyokupa wangekuwa wachache, mimi ningalikuongezea. Kwa nini ulizarau neno lake? Manake hakuna mjadala kabisa, na ndani ya sheria ambayo iko juu ya sheria zote duniani, Exode 21, Kutoka 21 na mstari wake wa 10. Kwa sababu maandiko ni mengi sana, hatuwezi kuyamaliza, lakini acha niwajulishe ya kwamba kosa kubwa lililofanyika ni kwamba manabii waliotangulia walikuja na mafundisho ya kimawazo ambayo haiko mafundisho ya kibiblia. Ndio. Kutoka 21 dakika nyingine mbili, donc 2 minutes, kisha tuende kwa upande mwingine. Asante. Kutoka 21 na mstari wake wa 10. S'il prie notre femme. Hii inaitwa le loi civile sur le mariage que Dieu a donné à Moshe. Inaitwa sheria juu ya ndoa ambayo Mungu mwenyewe alimpatia Musa. Anamwambia akitwaa mke mwingine, baki ni mtu ambaye tayari ana mke. Il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Hata punguzia, manake ataendelea kupatia ule aliyetangulia chakula, mavazi na haki yake ya ndoa. Mbele za Mungu yule mtu anakubaliwa 100%. Manake ni kitu ambacho hakiwezi kupinduliwa. Tukienda ndani ya Agano Jipya, kwa sababu na dakika moja ndio tutasoma ndani ya Mathayo 21, kwa sababu watu wengi wako wanazungumzia leo kiroho au ulimwengu wa roho au maisha ya Ukristo, lakini hawaelewi kiroho ni nini. Kama Yesu Kristo atakuja kuoa ndani ya kiroho, hataoa maroho ambazo hazionekana, ataoa watu ambao wako na mwili, lakini mwili yao itakuwa inaitwa teofania, ni mwili ambao haujui dhambi. Mathayo 25 mstari wake wa kwanza, andiko inasema, Mathayo 25 mstari wa kwanza, Matthieu 25 verset 1. OK. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Watu wengi hawaelewi hii andiko. Ndipo ufalme wa Mungu utafananishwa na bikira 10 qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Ufalme wa Mungu wenyewe unafananishwa katika ulimwengu wa roho na ndoa ya mume mmoja na wanawake wengi. Huu ndio ufalme wa Mungu. Na huyu Daudi na Suleiman walikuwa ni matipe, walikuwa ni mfano wa Yesu Kristo. Manake kwa kufunga mjadala, Yesu Kristo mwenyewe ana wanawake wengi. Sawa, tutakudilia. Asante sana. Umesikia mtumishi wa Mungu David Muigirwa, yeye ni pasteur responsable wa Eglise Primitive Original ambayo iko katika ulimwengu wote, na hapa Kalemi inapatikana. Yeye anasema kama mtumishi wa Mungu wa kweli ni sharti akuwe na wake wengi, yani zaidi ya mmoja. Ni dawa ya dhambi. Asema ndio dawa ya dhambi. Nimesema kwamba ukitaka kutuma ujumbe wako 081 39 48 000 ndio namba ambayo utatumia ujumbe wako, 081 39 48 000. Na ukitaka kuita live unaita ku 082 21 13 637. 082 21 13 637. Sawa, niko upande wako sasa, evangeliste héritier Kongolo. Et donc qu'est-ce que je dis, Kabwe héritier, napenda kuita Kongolo sababu kila mkongomani iko na jina yake, iko mu patrimoine ya Kongo. Umemfuata vizuri sana mtumishi wa Mungu, anasema ya kwamba ni halali na ndio dawa ya dhambi kwa mtumishi wa Mungu ama Mkristo kuoa wanawake wengi. Maoni yako ni maoni gani sasa? Pastor David, una wake wangapi?
Mimi kwa sasa bado na wanawake 4. Na mahabala ngapi? Mimi sina mahabala. Na ile neno habala haipo kwenye Biblia. OK, vous avez combien de femmes? J'ai 4 femmes. Vous avez combien de concubines? Je n'ai pas de concubines. Pourquoi? Parce que le mot concubine, Oui. ça dit autre chose dans l'Ancien Testament. OK. Les mots concubines, ce sont ces femmes-là qu'on appelait les femmes de second rang. OK. Mais elles étaient aussi des femmes. OK. Donc Seulement, toi, tu n'as pas de concubines. Moi, je n'ai pas de Donc concubines. tu n'as que de femmes. J'ai des femmes. Merci beaucoup. C'est une question piège. Mi naona on a posé ma question directement. Nini zaidi? Ah, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que ninajua kama eko na anafuata Biblia, eko anafuata maandiko gisi nasema upande wa Agano la Kale na upande wa Agano Jipya. Napenda bwana journalist unisomee kwanza kitabu cha Hosea. Hosea. Ninasoma 12 na mstari wa 10, tuko haraka. Nimesemezana vile vile na manabii. Ni Mungu eko anasema na manabii. Na nimezidisha maono. Kupitia manabii niko nazidisha maono Na utumishi wa manabii. Wakati Mungu eko anazungumza na manabii, nimetumia mifano. Alikuwa anatumia mifano. Weka chini. Ni kusema tangu Musa, nabii wa kwanza, Okay. anayetufundisha maneno ya Biblia kuhusu Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, maneno yote yale ambayo Mungu alizungumza na Musa ni mifano. Unaelewa Perfas? Ni mifano, sababu mfano sio kweli. Unaelewa? Ndio. Unikamatia kitabu kingine. Kitabu gani sasa? Agano Jipya, Mathayo. Nitaeleza sasa juu ya nini nimezungumza. Mathayo tuko 13. 13 ndio. 13:5. Tunasoma yani kitabu cha Mathayo 13 na 35. Biblia inasema hivi, ni kwa niaba ya mtumishi wa Mungu Heritier ndio tunasoma. Okay. Basi litimizwe lililosemwa na manabii. Manabii nabo balisemea Joel. Akisema. Asema nini? Nitafungua kinywa changu kwa mifano. Wakati mi Yesu nitaanza kuzungumza na batu, taanza kubambia njoo mifano. Nitasema maneno yaliyo siri tangu mwanzo wa dunia. Ni kusema maneno ya siri nitaanza kuizungumza kupitia mifano. Ndio maana Pastor David anakuja anasomesha. Asema ufalme wa Mungu unafanana, ni mfano Yesu Kristo alikuwa analeta. Na mabikira 10. Sasa eko ana confondre mfano na kweli. Ni kusema hapa sasa naelewa kama eko natumikia mifano. Soma kitabu cha Waebrania sura yake ya 9 mstari wa 9. Waebrania tuko katika kitabu kile, tusome tungali paka muda wako tu. Ndio. Ninaona pasteur donc apôtre Aaron Kiota depuis la ville de Lubumbashi eko na subiri kabisa kwa hamu. Ndio. Waebrania tunakwenda 9:9. Tunasoma kitabu cha Waebrania sura 9, najua uko naandika nawe kule na mstari wake wa 9. Biblia inasema hii ndio mfano wa wakati wa sasa. Ndio mfano wa wakati wa sasa. Wakati sadaka za zabihu zinapotolewa, wakati sadaka ya zabihu ziko zinatolewa, zisizoweza kwa namna ya dhamiri kukamilisha mwenye kuabudu. Okay, ni kusema kama bantu banabeba franka kusema njoo sadaka, bego banaenda banamtolea Mungu. Hii Waebrania 11. Soma pale. Moja inasema nini? Basi kwa kuwa torati ni kivuli cha yale mema yatakayokuwa. Ni kusema torati ni kivuli. Tuendelee. Wala si sura yao wenyewe, sura yao yenyewe haiwezi hata mara moja kwa zabihu wanazozitoa kila mwaka daima kukamilisha wenye kukaribia. Okay. Ni kusema Pastor David eko anatumikia mifano. Ndio maana ninamuuliza. Solomono hapana tu hakuwa na wake, alikuwa pia na mahabala. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Maintenant, lui 700 femmes en officiel. 700 femmes et 300 concubines. Okay. Maintenant, je demande au pasteur, avez-vous des concubines? Il dit, non, je n'en ai pas. Mpokee ni apôtre David Kiota depuis Lubumbashi. Mpokee tu mwache huru aanze kufuata kipindi. C'est-à-dire
C'est-à-dire le pasteur David n'a pas été révélé. Ndio. N'a pas de révélation. C'est quoi? Tunafata, tuko katika kipindi, tunakumbusha kwamba tuko na Apotre David Kiota tangu mjini wa Lubumbashi eko natufata. Basi ataendelea kufata kwanza, baadaye tutamukamata vile kwa muda mchache, kwa dakika moja inayobakia kwa sababu ya mtumishi wa Mungu aliye hapa. Ndio, tuendelee. Donc le pasteur David eko natumikisha mifano. Ni kusema wakati yako anasoma Biblia, gisi yako anaisoma, njo gisi yako anaelewa na njo gisi yako anaitumikisha. Mungu amusamee, sababu maneno ya ndoa, maneno ya mariage, maneno ya polygamie, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et Dieu ne se contredit pas. C'est comme ça que nous lisons dans le livre de Genèse comment Dieu institue le mariage. Le mariage a été institué par Dieu entre l'homme et la femme, et non l'homme et la femme. Partout dans la Bible, partout là où Dieu parle du mariage, Dieu ne parle que de l'homme et de la femme. C'est comme ça que vous allez lire. Ok. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Le premier verset. Voilà, nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Lakini kwa sababu ya uzima kila mwanaume awe na mke wake mwenyewe. Kila mwanaume akuwe na mke wake mwenyewe. Na kila mwanamke awe na mume wake. Et c'est fini, c'est ce que Dieu donne. C'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre que Dieu donne. C'est ça le plan de Dieu. En créant l'homme, il crée Adam et Ève. Asante sana. Ulimaliza muda wako, tutakurudia. Ulimaliza muda wako kidogo, tukarudia sasa hivi. Tunampokea Apotre David Kiota katika mji wa Lubumbashi. Yeye ni mkuu wa makanisa ya Yesu Kristo Suluhisho ama les églises Jésus Christ seule solution pale katika mji wa Lubumbashi. Belair ametuita. Allo Apotre. Bonsoir, uko katika kipindi en direct. Je, kuoa wanawake wengi ni halali kwa Mkristo ama mtumishi wa Mungu na iko katika Biblia? Dakika 5. Nashukuru sana. Mimi Apotre Aaron Kiota, mtoto wa Kalemi na mwonaji wa kanisa la Yesu Kristo Nijibu, iko pale Kalemi na fashi fote. Napendezwa sana na hiyo mada kuhusu mwanamke, mtu kuwa na mke wake wawili na ruhusiwa katika imani ya Kikristo. Nilipenda kwa dakika kidogo ni intervenir pa ile fashi. Ndio. Nitapenda kwa niongee na ule ndugu. Unajua maneno ya Mungu haiko kitu yetu tunaweza tukakifanyia mitaa. Ukiangalia tutaenda kwa mbele ku origine ya poligami na origine yake. Mtu wa kwanza kuoa bibi wa pili anaitwa jina lake Lemeke. Iko ni Lemeke mfrançais, Swahili Lameki. Okay. Iko ni mu Genèse chapitre 4:19. Sikia vile Lemeke anasema, Lemeke prit des femmes et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Chila. Lemeke dit à ses femmes, Ada et Chila, écoute ma voix, femme de Lemeke, écoute ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Kama unashuka kule chini vile nasema, Lemeke akasema au verset 24, ule Kain aliua mtu, kitendo kia kuua mtu atakuwa venge. Yele Lemeke yepeke akasema atakuwa venge Kain, atakuwa venge 7 fois. Lakini ye mwenye anajibebea bibi wa pili na ule aliolewa kubukwele wa pili, vengeance yake itakuwa 77 fois. 77 fois. Poligami origine yayo itokani kwa shetani wala kwa Mungu, inatokana kwa akili ya tamaa ya mtu. Mtu wa kwanza mwa alifanya kile kitu ndio ule Lameke ava Abraham. Lemeke ni mtu anatoka mkizazi kia Kain. Après Kain ndio kuna kia Lemeke, kuna kia Banoa, Batera, ndio Abraham. Seke origine ya poligami, huyu mwenye alitosha poligami wa kwanza anasema yeye poligami vengeance yake ile kitendo kia kuoa bibi wawili, unaona itakuwa 77 fois. Tandike mtu mwari huwa mtu vengeance yenye Mungu atavanje itakuwa 7 fois. Donc kitendo kia poligami kiko kwa 77 fois mkitendo kia kuwa mtu. Maana kama kwa criminologie bale ba criminels bapashi babamba, ce sont des polygames. Je peux exagérer. Okay. Narudia kuhusu probleme ya intervention ya kusema kama Abraham baba wa imani aliendelea kuwa na bibi wawili batatu. Abrahamu, tumwambie kwa information yako, Abrahamu alifikia kuwa mpoligami herediteur.
sababu Tera alijikutana mkile kile kitu na Abrahamu akaingia mkile kitu, monogami imposée de hérediteur. Na matokeo ya Abrahamu kisha kuoa babibi ba mingi na ba Salomo na bale bote anabataya, matokeo yabo bote balikuwa kwa enfer. Ule alenda kubakomola kwa enfer ni Jésus-Christ. Soma mu Matthieu chapitre 27 verset 51 shuka. Ukisoma mu 1 Pierre chapitre 3 verset 1 Pierre chapitre 3 unashuka ku verset yake 18, unashuka Biblia inasema Jésus alifufuka, anesti akaenda siku séjour de mort, akafungula miili ya bale bote baliofungwa kuanzia kipindi kia Noa. Donc Noa ndio anakia kuzala ti mkile kizazi kinakia kutokelea ti kunakia kutokelea wale ba Abraham. Donc mwenyewe bakombola sauveur c'est Jésus. C'est que bale ba polygame bote ba Abrahamu, kubeba ba David, ba Salomo bote walikuwa kwa enfer. Okay. Comme preuve Samuel mwenyewe hakuwa lwake na bibi wa pili, kisha kufa alikuwa kwa enfer. Ukisoma mu 1 Samuel, mu 2 Samuel. Sasa okay. Kwa huyu mwenyewe alikuwa na babibi ba de Abraham, parce bale bote walikuwa nakufa avant Jésus Christ, awe mtakatifu au mtenda mabaya alikwenda kwa enfer. Sasa après Yesu kuya, Biblia inasema ile saa Yesu alikata roho kwa kufufuka kwake, kwa kukata roho makaburi ilifunguka. Na kwa kufufuka kwa Bwana Yesu ni pale alikombola miili ya watakatifu wote waliofungwa, mtakatifu Abrahamu, mtakatifu David na bale bote ba polygame. Tuko na kurudilia. Abrahamu alikuwa polygami yake avant Jésus na Jésus alikuwa kumkombola. Yeye anafanya polygami kisha Yesu kumkombola. Nani atamkombola tena? Asante. Asante apotre. Asante utufate sasa na wewe mufate kwanza gisi atakujibu ndio kisha uendelee, sababu unamaliza dakika yako ambao ulipasha kuintervenir. Umufate, baada ya pale na wewe utakuja, unaweza kufuata hata kupitia WhatsApp, itakuwa vizuri zaidi kwa sababu umfuate vizuri zaidi. Apotre David, umemsikia gisi anavyosema ndugu Aro kutoka Lubumbashi, haiko hata musije na meblasfeme kusema kwamba Abrahamu alikuwa muenfer bila kuleta andiko. Abrahamu hajawahi kwenda Jehanamu, Daudi, Suleimani hawajawahi kwenda Jehanamu, na nitaiprove hapa mu maneno ya Jesus Christ. Hii andiko ya Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 18. Apotre Aaron, uko natufuata? Kwa hiyo nitaendelea kwanza kabla yeye hajapiga simu nikizungumza kuhusu maoni ya ndugu Héritier ya kwamba ndugu Héritier iko nje ya sije yenye iko hapa ni kutaka kujua poligami ni zambi au sio zambi? No, poligami inaruhusiwa katika maisha ya Kikristo. Subiri. Sio kama poligami ni zambi ama sio zambi. Tumerudilia. Acha niwakumbushe. Acha nikumbushe sujet yetu. Katika lugha ya Kifaransa tulisema hivi: la polygamie est-elle biblique? Ulizo ya kwanza. Ulizo ya pili, est-elle autorisée dans la vie chrétienne? Merci. Inaruhusiwa. Merci. Mimi nasema ya kwamba mu maisha ya Kikristo kuna vitu viwili. Ndio. Kitu cha kwanza, au uko pécheur, uko païen. Kitu cha pili, au uko chrétien, unaishi maisha yenye uko chrétien. Sasa kama Biblia inaruhusu poligami, manake ni kusema haiko zambi. Kama Biblia inaruhusu poligami, haiko zambi. Haiko zambi. Okay.